आज अगस्ट 9 तारीख चलतु जाणव आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध जदि जीवन में आपण मैंने साधारण रहा चाहते साधारण मरवा चाहते ताल आप निज क्या सहित तुलना करूँ ना जदि आपण मैंने आपण अंचल में नंबर वन चाहते ताल आपण मैंने विषय पता लगाओ से नंबर वन हेले केमिति आज शपथ निजे से लोक सहित टक्कर देवाई आउ बड़ी हवाई नहले आपण बड़ी हजार हजार लोक एमती आसुवे हजार हजार लोक एमती जाऊे किसी भी लाभ होनी आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ा आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर कमिबा आलू दर पश्चिमबंग आसला 5 ट्रक उत्तर प्रदेश ट्रक अपेक्षा राज्य में आलू संकट जारी रही बेले भुवनेश्वर आईगणिया स्थित कुबेरपुरी आलू गोदाम पश्चिमबंग 5 ट्रक आलू आसी पहुंची फल एवं आलू दर कमिबार आशा देखाई तेज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ठार मागिथे आलू एपर्यंत पहुंची ना उत्तर प्रदेश ट्रक अपेक्षा कराई उत्तर प्रदेश आलू ट्रक आसिले आलू दर पुणी कमिबार संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में आउ खोलबनी नुआ मद दुकान बड़ घोषणा कले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ बयान राज्य में खोलबनी आउ नुआ मद दुकान सरकार एने निष्पत्ति नहीं मंत्री सूचना देते से कहते चोरा मद किपरि बंद हो से नहीं बड़ चैलेंज रही आगामी वर्ष राज्य में चोरा मद चालाण बंद हो से आधार में आगक अमूलचूल परिवर्तन कर मंत्री सूचना देते अंपटे आसंता वर्ष जो मद नीति हम से ओडिशा चोरा मद बिक्री बंद करने को नीति बाहर कर सूचना मिली। परवर्ती खबर कमिला सुना दर आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 63,500 टका होता बेले 24 कैरेट सुना ग्राम पिछा 69,270 टकर रही सेहीपरि भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना दर 63,500 टकर पहुंचते बेले 24 कैरेट सुना दर 69,270 टका होती सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकी एटीएम कार्ड में मिल चाउल ओडिशा खोलिला प्रथम शस्य एटीएम राज्य में प्रथम थर खोल शस्य एटीएम मान्यवर खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण पात्र मंचास्तर स्थित चाउल गोदाम राइस एटीएम उद्घाटन कर राशन कार्ड हिताधिकारी को यह चाउल एटीएम प्रदान कर तेज प्रथम पर्यायर राजधानी भुवनेश्वर में चाउल एटीएम खोल बेले या प्रति जिले में खोल खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर मिशन शक्ति 20 लाख टंकार दुर्नीति अभियोग एसएचजी महिला गोष्ठीर सभानेत्री गिरफ मिशन शक्ति दुर्नीति अभियोग गिरफ हेले महिला संघर सभानेत्री जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक कायमा पंचायत मिशन शक्ति 20 लाख टंकार अनियमितता नहीं थानार अभियोग होईछि अभियोग पुलिस उपस्थित कायमा मिशन शक्ति गृह को प्रशासन सिल करपटे दुर्नीति अभियोग महिला संघर सभानेत्री विद्युलता विशाल को पुलिस गिरफ कर सूचना मिली। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री को हाईकोर्ट नोटिस 30 अगस्त सुधा जवाब दाखल निर्देश उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव को हाईकोर्ट पक्षर नोटिस जारी कराई पराजित बीजेडी प्रार्थी सरोज मेहर दाखल कर अभियोग आधार में यह नोटिस जारी कराई 30 अगस्त मध्य यार जवाब देवा केबी सिंहदेव को कोर्ट पक्षर निर्देश जारी कराई अगस्त 30 में मामलार परवर्ती शुणाणी हो कोर्ट कहते केबी सिंहदेव को निर्वाचन सत्यपाठ में संपत्ति तालिका फुल दर्शा जाइथिबा बीजेडी प्रार्थी सरोज मेहर कोर्ट में अभियोग कर सूचना मिली। परवर्ती खबर हिमाचल में बादल फटा वर्षा 13 मृत्यु पुणी हिमाचल में बादल फटा वर्षा 13 जनकर मृत्यु घटिया बेले अनेक लोक निखोज थिबा नहीं सूचना रही गतकाली अर्थात बुधवार विलंबित राति हिमाचल प्रदेश श्रीखंडी निकट में प्रकृतिर तांडव देखा मिलता समेज और बेगी ब्रिज निकट में प्रबल वर्षा प्राय 45 अधिक लोक भासी जाती जो 13 जनकर मृत्युदेह मिलता बेले अनेक लोक बर्तमान निखोज थिबा नहीं सूचना रही उद्धार कार्य आरंभ कर एनडीआरएफ टीम बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर युक्त 2 द्वितीय पर्याय नामलेखा आरंभ 2024-2025 शिक्षा वर्ष में युक्त 2 द्वितीय पर्याय नामलेखा आरंभ होती प्रथम दिन में प्राय 28,000 छात्री नाम लेखाई यही पर्यायर नामलेखा मोट 60,516 छात्र छात्री मनोनीत होती एथिरे 30,150 छात्री थिबा बेले 30,366 छात्र। हनुमान पैसा जो हत्या पुरी डेलांग अंचल घटना हनुमान पैसा कारोबार अपहरण पुरी जिला डेलांग थाना अंतर्गत कुआपदा ग्रामर तांत्रिक गदाधर निखोज को 24 घंटा पूरा निखोज गदाधर निशिंग पता मिल नू अपहरण कर सन्देह कर गदाधर जड़े तांत्रिक हो निखोज पछरे हनुमान पैसा 900 टंका कारोबार प्रमुख कारण होता सन्देह कर घटनास्थल शिल्पांचल पुलिस बाइक हेलमेट मनी पर्स मोबाइल खोल हले चपल जबत कर
କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଗଦାଧର ନିଖୋଜ ନା ତାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ସୁରାଗ ପୁଲିସ ପାଉନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନେଇଥିଲେ ଆକ୍ସନ, ମୋହନ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କଣଠେସାରେ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନବୀନ ସରକାରରେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏଏସ୍ ଅଦଳବଦଳରେ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଜେପି ସରକାର ନିଜ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି। ବାବୁଙ୍କ ବଦଳି କରିବା ସହ ନିଜ ସରକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳୀର ନୂଆ ଖସଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦାକୁ ଆସିଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସତ। ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଂକଟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଳୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାଁରେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କୋରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ନୟନ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଭଙ୍ଗଦ ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପିଛା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ହିସାବ କଲେ ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସେହି ବାଟମରଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକିତ କରି ଘରକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଝିଟିପିଟି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସଖେଳ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଶିରାପୁର ଉଦୟନାରାୟଣ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ଘଟଣା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ପ୍ରାୟ 100 ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପ୍ରାୟ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ଭାତ ଓ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟର ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଛାତ୍ରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବାନ୍ତି କରିବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହଟୁଛି 5ଟି। 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ 5ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ 5ଟି ନୁହେଁ, ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ସରକାରୀ ଛାପରୁ ହଟୁଛି 5ଟି ଓ ମୋ ସରକାର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 5ରୁ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆହୁରି 5ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।